बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूं। कोशिश कर रहे थे काफी दिनों की कि जो हमें आते साथ ही बोझ पड़ गया हमारे पे कि हमने कर्जों की किस्तें वापस करनी थी। कर्जे जो हमारी पहले हुकूमतों ने लिए हुए थे, आते साथ ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया। कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट में चला जाना था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था नहीं और हमें मुश्किल ये थी कि अगर हम ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना था। तो प्रेशर था। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। प्रेशर क्या था कि या हम सीधा IMF के पास चले जाते हैं। अगर हम IMF से ज्यादा कर्जा लेते, उसका नुकसान हमारी पब्लिक को होना था, क्योंकि फिर IMF जब ज्यादा पैसे आपको कर्जा देते हैं तो वो शराइत ऐसे लगा देती हैं जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचती है, महंगाई हो जाती है। आगे ही महंगाई है, जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं इतनी देर के, उसका ही प्रेशर है आवाम के ऊपर। और मुझे पूरा एहसास है कि आज आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। तो अगर हम सीधा ही IMF के ऊपर चले जाते, इनकी कर्जों की किस्तें अदा करने के जो ये पिछली हुकूमतों ने लिए हुए हैं, तो और मजीद आवाम पे बोझ पड़ जाना था। इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है, उसमें हम कामयाब हुए। सऊदी अरेबिया से एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया हमें, और उसकी वजह से इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद यह है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज़्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारी और भी दो ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो अगर मिलता है तो हमारे ऊपर ऐसा बोझ होगा कि इंशाअल्लाह हम अपनी आवाम के ऊपर, और मुझे सिर्फ फिक्र ही है जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, जो आ गई महंगाई में पिसा हुआ है, मुझे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर हम बोझ ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं कि हम क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं कि हम कम से कम इस अपने बोझ डालें अपनी आवाम के ऊपर। वो मैं आपके ऊपर बाद में आता हूं। मैं एक और आपसे आज ख़ास बात करना चाहता था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह सालिस का किरदार अदा करें। ये जो यमन में लड़ाई हो रही है जिससे सारी मुसलमान दुनिया को तकलीफ है, तो हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अब से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं दो मुल्कों में ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ये सारे इलाकों के अंदर जो ये झड़पें हो रही हैं आपस में, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करें। ये आगे इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह खुशखबरी दूंगा। अब जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ है वो ये कि जो दो जमातों ने पिछले 10 साल में इस मुल्क पे हुकूमत की, और जो वो कर्जा लेके गए, ये मेरे सामने है कर्जे का ग्राफ। 30 अरब 1971 में पाकिस्तान का कर्जा था। 1971 में टोटल कर्जा पाकिस्तान का 30 अरब था। मंगला डैम बनी, तरबेला डैम बनी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बने। 60 की दिहाई में पाकिस्तान सबसे तेजी से ऊपर गया। तो टोटल कर्जा था 30 अरब रुपया। 2008 में कर्जा गया 30 अरब से 1970 की 30 सालों में, 40 सालों में 2008 में कर्जा गया 6000 अरब। 30 अरब से 6000 अरब। और पिछले 10 सालों में 6000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा गया। अब ये जो जमातें बार बार कह रही हो गई, ये सब इकट्ठी हो रही हैं, हुकूमत मुल्क में पता नहीं क्या नुकसान कर दिया इन्होंने दो महीने के अंदर।
10 सालों में जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा चढ़ाया है, उनको शर्म नहीं आ रही ये बातें करते हुए? ये उस दौर में, ये जरा दूसरी चीज देखें, ये सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे बिजली के। अब ये सोचें कि 2013 में 480 अरब रुपया पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट थी बिजली की। 2009 में 230 अरब, 2009 में 230 अरब से गई 480 अरब 2013 में, और 2013 में हुकूमत ने 480 अरब का कर्जा दिया, और आज कर्जा है 1200 अरब। 1200 अरब रुपए का आज हमारे ऊपर कर्जा छोड़ के गए। 30,000 अरब वो, 1200 अरब ये। इसके अंदर ये हुकूमत वर्कर्स का वेलफेयर फंड भी खा गई, 40 अरब रुपया वो भी बीच में खा गई। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के गई है। पंजाब गवर्नमेंट 57 अरब रुपए के चेक साइन कर गए जिनमें पैसा ही नहीं है, जो बाउंस कर गए हैं। वो भी 40 अरब रुपए का कर्जा खा गए हैं वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड। स्टील मिल में वर्कर्स के पैसे खाए गए हैं। यानी इन लोगों ने जो किया मुल्क से 10 सालों में, आज ये खड़े हो गए जमहूरियत बचाने के नाम पे, और सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी पता नहीं मुल्क में कौन सी तबाही आ गई। अभी तो हमने किया कुछ नहीं है, हमारी तो पॉलिसीज अभी आगे लोगों को पता चलेंगी। अभी तो जो ये नुकसान करके गए हैं, हम वो उस बोझ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो चीजें ठीक कर रहे हैं जो इन्होंने 10 साल में इस मुल्क के ऊपर तबाही मचा के गए हैं। और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं फैसला करने के लिए सिर्फ एक वजह से, इनको पता है कि ये क्या करके गए हैं, ये प्रेशर क्या डाल रहे हैं। सिर्फ एक प्रेशर है, इन सारों को पता है कि ये जब हम 30,000 अरब रुपए का ऑडिट करवाएंगे कि ये पैसा किधर गया, इन सबको पता है कि इसमें करप्शन इनकी सामने आएगी। उस करप्शन को बचाने के लिए ये हम जी जलसे जुलूस करने के तैयार हैं। असेंबलियों में, पंजाब असेंबली तो जो हरकतें पंजाब असेंबली में की हैं, कुछ डेमोक्रेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह हम इनको एक एनआरओ दे दें। जनरल मुशर्रफ ने दोनों जमातों के लीडर्स को एनआरओ दिए। अब कोशिश यह है कि प्रेशर डाल के हमारे से एनआरओ ले लें। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं आज, आप सब कान खोल के सुन लें। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। बेशक आके वहां डी चौक पे कंटेनर लगा लें, हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देंगे। आपने असेंबलियों में करना है, जो भी खुल के करें, जो मर्जी आपने करना है आप कर लें। कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। जब तक हम इस मुल्क में करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, मैं फिर से दोहराता हूं, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारे ऊपर ये जो सारे कर्जे चढ़े हैं, ये कर्जे चढ़े इसलिए हैं कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये जो बैंक अकाउंट्स में फलूदे वाले के पास 2.5 अरब रुपया, तो किसी मरे हुए आदमी के नाम बैंक अकाउंट में 2 अरब रुपया, कोई छाबड़ी वाले के पास करोड़ रुपया, ये किधर से आ रहा है पैसा? ये आपका पैसा चोरी हो रहा है। ये चोरी होता है इन अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसा चोरी होकर अकाउंट्स में जाता है, वहां से निकल के मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। यहां डॉलरों की कमी होती है, हमें बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं। मुल्क के लीडर्स को बाहर जाना पड़ता है कर्जे लेने के लिए, क्योंकि यहां से डॉलर्स ये चोरी करके बाहर ले जाते हैं। और ये फिर समझते हैं कि ये थोड़ा सा हमें डराएंगे, धमकाएंगे और हम किसी तरह इनको छोड़ देंगे, हम इनको एनआरओ दे देंगे, क्योंकि पहले जनरल मुशर्रफ ने प्रेशर में आके दे दिए थे। कोई किसी किस्म का एनआरओ इसलिए नहीं मिलेगा कि ये होता है वो मुल्क जो अपने मुल्क में करप्शन बर्दाश्त करते हैं। कौम मकरूज हो जाती है, सारा जो बोझ पड़ेगा इनके कर्जों का वो अवाम के ऊपर पड़ेगा। अवाम पे कैसे पड़ेगा? महंगाई के जरिए। कर्जे वापस करने हैं, किधर से हम कर्जे वापस करेंगे? टैक्स लगाएंगे लोगों पे,
چیزیں مہنگی کریں گے اس سے غربت اور بڑھ جائے گی. یہ سائیکل چل رہا ہے پاکستان میں. چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, عوام غریب ہو رہی ہے. یہ سائیکل توڑنے کے لیے احتساب ہوگا, اور احتساب میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو مرضی کوئی کر لے, ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے. ابھی تو کوئی ہمارے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز تو سارے پرانی گورنمنٹس کے ہیں. ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم تو ابھی آڈٹ کر رہے ہیں. یہ جو قرضے چڑھائے ہوئے ہیں ان کی آڈٹ ہو رہی ہے. ہم پتہ چلا رہے ہیں کہ پی آئی اے کا 400 ارب روپے کا قرضہ پی آئی اے پہ چڑھ گیا. ریلوے پہ کتنا, سٹیل مل بند پڑی ہے, 350 ارب روپے کا قرضہ. ہم تو بھی پتہ چلا رہے ہیں, ان ساری آڈٹ کر رہے ہیں ان اداروں میں ہوا کیا ہے. ابھی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو پرانے نیب کے کیسز ان کے اوپر ہیں, جس کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنی قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, جی روپیہ گر گیا. کوئی ملک برے وقت سے گزرتا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں, جب ہم کرپٹ لیڈرشپ کو برداشت کرتے ہیں, جب ہم کرپشن کو برداشت کرتے ہیں, اس قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے. اور بدقسمتی سے غریب لوگ ہی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں. تو ہم پہلے تو کرپشن, اس کے اوپر ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, ہم ورلڈ اکنامک فورم میں دیکھ رہے تھے, پاکستان میں کرپشن نیچے آ گئی ہے, اور انشاءاللہ بھی اور نیچے آئے گی. دوسری چیز, منی لانڈرنگ کے اوپر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں پوری طرح. میں خود میٹنگز لے رہا ہوں کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہم مضبوط کر رہے ہیں اپنے ادارے. ہر چیز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے وہ روکے جائے. ہم اپنے ایکسپورٹرز کی مدد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اب اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھائیں گے. ان کے فائدہ کروا رہے ہیں, ان کے لیے ان کو کمپیٹیٹو کروا رہے ہیں. ایکسپورٹر کے لیے 1 ونڈو آپریشن کریں گے. انویسٹرز کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے سارے وہ ابھی قدم اٹھا رہے ہیں. 1 ونڈو آپریشن, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہر چیز جو انویسٹر کو آسانی پیدا کرے, سرمایہ کاری ہو سکے, تاکہ نوکریاں مل سکیں لوگوں کو, وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. ہم ریمیٹنسز ڈالر لینے کے لیے جو ہمارے باہر لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ بھی آج مجھے خوشی ہے کہ سعودی عربیہ میں نے خود بات کی ان کی گورنمنٹ سے کہ جو ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں مزدور, محنت کش لوگ, ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا. ہمارے اوپر ویزا کی فیس تھی, وہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ کم کر دیا, تو ان کے لیے بھی ہم آسانی. اب یہ جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم آسان طریقے دے رہے ہیں ان کو کہ یہ جو پیسہ باہر سے بھجوائیں یہ بینکنگ چینل سے آئے, اور انشاءاللہ اس سے بھی ہم اپنے ڈالر ریزروز بڑھا دیں گے, جو پہلے سے اور اب میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انکریز ہو جائے گی. ہم ایک ہاؤسنگ جو ہمارا سب سے بڑا جو میں خود اوورسی کر رہا ہوں, ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں پاکستان میں. یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو ہے. اس سے ڈائریکٹلی 40 انڈسٹریز اس سے اٹھ جائیں گی. ساتھ جب گھروں کی کنسٹرکشن شروع ہوگی 40 انڈسٹریز اٹھ جائیں گی, نوکریاں پیدا ہوں گی, عام نوجوانوں کو بزنس کرنے کا, کنسٹرکشن میں جانے کا موقع ملے گا. ہمارے بہت سے باہر پاکستانی کنسٹرکشن کے اندر ایکسپرٹس ہیں, وہ واپس آ سکیں گے, فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہاؤسنگ کے اندر, اور یہ ہمارا مین پروگرام ہے. اس کے بعد ایک میں اسپیشل پیکیج آنے والے دنوں میں اناؤنس کروں گا کہ ہم کیسے اپنے نچلے طبقے کے لیے, غربت کم کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. ایک سیفٹی نیٹ, یعنی جو نچلے طبقے کی مدد کرنے کے لیے ہم کون سی اب چیزیں, وہ پورا پیکیج انشاءاللہ وہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ یہ سمجھ جانا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم نے یہ قرضے, یہ جو سارا بوجھ پڑا ہوا ہے قرضوں کا, ہر ادارہ نقصان کر رہا ہے, ریلوے, پی آئی اے, اور نقصان بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو صرف اس طرح سمجھاؤں کہ جب کسی کو کینسر ہوتی ہے تو جب اب وہ کینسر کو آپریشن کر کے نکالتے ہیں تو تب تکلیف ہوتی ہے, لیکن پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پاکستان کو بھی ہم نے ایک کرپشن کی کینسر جس نے ہمیں مقروض کر دیا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے, وہ
کرپشن کی کینسر جب نکال رہے ہیں تو تھوڑا تکلیف ہوگی معاشرے کو. یہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا مشکل وقت ہوگا، لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا ہے، جو میں ابھی 2 مہینے میں جو میری ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں باہر، جو میں نے دیکھا ہے، یہ ملک کو اللہ نے وہ چیزوں سے نوازا ہے، یہ بڑی تیزی سے اٹھے گا. صرف اور صرف ہم یہاں کرپشن جب روک دیں گے، باہر سے لوگ تیار بیٹھے انویسٹمنٹ لانے کے لیے. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ تیار بیٹھے اس ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں وہ ماحول ہے انویسٹمنٹ کا، کیونکہ پہلے انویسٹمنٹ کے لیے آتے تو ہر کوئی پیسہ مانگنا شروع ہو جاتا تھا. وہ جا کے یہاں بجائے پیسے دبئی میں انویسٹ کر دیتے تھے یا وہ ملیشیا چلے جاتے تھے. ہم اس ملک میں وہ انشاءاللہ ماحول بنا رہے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ ملک ہوگا. اور یہ ہے میری ویژن. زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو قرضے دیا کریں گے بجائے ہم لوگوں سے جا کے قرضے مانگے اپنے ملک کے لیے. پاکستان زندہ باد.